কলকাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেমন আছো কলকাতা? কলকাতা উত্তরে বলেছে, জিজ্ঞাসা করছো কেমন আছি? এক কথায় বলি, একদম ভালো নেই। যদি জিজ্ঞাসা করো কেন, তাহলে বলি, যখন আমার বয়স ছিল অল্প, সকল বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ছিল আমার। তখন আমি ছিলাম শান্ত, আমার বুকে ছিল না কোনো অশান্তির ছাপ। কিন্তু আজ আমি যখন ৩০০ বছর অতিক্রান্ত এক বৃদ্ধ, তখন আমার চারিপাশ ঘিরে ফেলেছে অশান্তির কালো ছায়া। কাগজের পাতা খুললেই পাঠকেরা বিরক্ত, চারিদিকে হানাহানি, দ্বন্দ্ব, দুর্ঘটনা, মূল্যবৃদ্ধি। আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের সীমা নেই, কিন্তু কেউ বোঝে না আজ আমি কত ক্লান্ত। আগে আমি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতাম, আর এখন গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি আমার নিঃশ্বাসকে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। কত ঝড় বয়ে গেছে আমার বুকের ওপর দিয়ে, তবুও তোমরা সবাই বলেছ, আহা তুমি সুন্দরী কত কলকাতা। কিন্তু আজ হঠাৎ এক কালবৈশাখী ঝড়ের দমকা হাওয়া নিমেষের মধ্যে আমার চোখের সমস্ত আলোকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। আমি হতবাক। চারিদিকে মানুষের যন্ত্রণা, ভয়, মাটি থেকে আকাশ সবই আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই আমাকে প্রশ্ন করেছে, তুমি আমাদের রক্ষা করো, কি করে আমি আমার ভালোবাসার মানুষদের বাঁচাবো? দাদা ঠাকুর আমাকে নিয়ে গান গেয়েছিলেন, আমি নাকি কেবলই ভুলে ভরা। সত্যি কি আমি কেবলই ভুলে ভরা? আমাকে এই ভুলের পথ থেকে মুক্ত করতে পারো একমাত্র তোমরা, যাদের ঘিরে আমি আজও বেঁচে আছি, যারা আমার আশা ভরসা স্থল। তাই বলি বন্ধুরা, আজ এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে তোমরা আমার হাত শক্ত করে ধরো, আমাকে শক্তি দাও। আমি খুব আশাবাদী, একদিন নিশ্চয়ই সব দুর্যোগের মেঘ কেটে গিয়ে আবার আমি তোমাদের সঙ্গে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠব। তখন আমিও তোমাদের সঙ্গে একভাবে বলবো, আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো, সবার নয়ন হতে আধার মিলালো মিলালো। হ্যাঁ, আমি তোমাদের সহস্র ভুলে পড়া সুন্দরী কলকাতা। খুব দরকার ছিল, যেখানে দরকার সেখানে ঠিক করবো। আসবে কেউ? নেতা আসবে? পয়সা নেই, এইসব জায়গায় দরকার। জীবনের পরোয়া না করেই অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের পাশে ও মানুষের সাথে আমাদের প্রিয় মানুষ শ্রী লোকেশ মুখার্জি মহাশয়, ন্যাশনাল চেয়ারম্যান অফ হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চ, সাথে আমাদের প্রিয় সমাজসেবী সুব্রত মণ্ডল।
আজ এই ভয়াবহ করুণ পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষের অসুবিধা সর্বদা তৎপরতায় হিন্দু মুসলিম ঐক্যমঞ্চের তরফ থেকে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যাদবপুর বিধানসভা অঞ্চলে স্যানিটাইজিংয়ের কাজ শুরু করা হলো। উই শ্যাল ওভারকাম। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। আমি লোকেশ মুখার্জি, হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান। আজ আমরা যাদবপুর বিধানসভা সংলগ্ন অঞ্চল পাটুলি ব্লকে এসছি। আজকে আমাদের পাটুলির কিছু বস্তি অঞ্চল ছিল, কিছু রেল কোয়ার্টার ছিল, সেগুলো আমাদের স্যানিটাইজারের মাধ্যমে আমরা কোভিড-19-এর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর একটি পরিকল্পনা নিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, দিনের পর দিন ধরেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, মানুষের সাথে থাকার চেষ্টা করছি। তার কারণ আজকে সবথেকে বেশি ধন্যবাদ জানানো উচিত এই মানুষদেরকে, যারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই মৃত্যুর মতন এই রোগটাকে আজকে অঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলছে। মানুষ লড়াই করে যাচ্ছে, আর সেই লড়াইয়ে সামান্য একটু সৈনিক আমরা হয়ে উঠেছি। আমরা কিছু স্যানিটাইজারের মাধ্যমে আমরা আজকে এই পাটুলি চত্বরটিকে কোভিড-19-এর হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। আগামী দিনেও আমাদের প্রতিটা জেলাভিত্তিক আমাদের পরিকল্পনা আছে, এবং আজকে একটু ঘোষণা আমাদের করা আছে। আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনা আমাদের জেলার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে, হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা আমাদের সবার প্রিয় বিশিষ্ট সমাজসেবী, যিনি সমাজের পাশে থাকে, মাটি মানুষের সঙ্গে থাকে, প্রত্যেকটি মানুষের বিপদে যিনি এগিয়ে যান, আমাদের সুব্রত মণ্ডল, ওনাকে আমরা হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চের আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করলাম। সুব্রত মণ্ডল জিন্দাবাদ। হিন্দু মুসলিম ঐক্যমঞ্চ জিন্দাবাদ। হিন্দু মুসলিম ঐক্যমঞ্চ জিন্দাবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাবো লোকেশ দাকে, এই হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চের চেয়ারম্যান লোকেশ দা এবং লোকেশ দা যত টিমের সঙ্গে আমি আজকে যুক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আগামী দিনে এই সংগঠনের দক্ষিণ 24 পরগনা জুড়ে বিস্তার করা যায় কী করে, তার জন্য আমি চেষ্টা করব। আগামী দিনে মানুষের পাশে যেমন আমরা প্রথম থেকেই আছি, আমরা যেমন হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে আছি, তেমন আমাদের আরেকটাও পরিচয় আছে, আমরা রাজনীতির ব্যক্তিত্ব। এই রাজনীতির ব্যক্তিত্ব আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিম করি, এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা এই হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা সবার সঙ্গে আলোচনা করব, আমরা হিন্দু মুসলিম কোনো বিভেদ নেই, আমরা সবাই একসঙ্গে ভাই ভাই, আগামী দিনেও আমরা ভাই ভাই হয়েই থাকবো। এই পাটুলি চত্বরে লোকেশদার সহযোগিতায় পাটুলির বিভিন্ন বস্তিতে এবং বিভিন্ন এলাকায় দোকানদারদেরকে আমাদের দোকানে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। আগামী দিনে যদি আরও কারোর কোনো অসুবিধা হয়, লোকেশদার সহযোগিতায় আমরা মানুষের পাশে থাকবো। এটুকুই আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চের সকল সদস্যকেও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার নাম কি? আমার নাম নারায়ণ মিস্ত্রি। আপনি কি এখানকারই বাসিন্দা? আমি এখানে 110 নম্বর ওয়ার্ডের টি ব্লকের বাসিন্দা। আজকের আমরা হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চ থেকে আজকে আপনাদের অঞ্চলে স্যানিটাইজেশনের একটা পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন বস্তি বলুন, বিভিন্ন রাস্তা, বিভিন্ন দোকান, এই পাটুলি চত্বরটা আমরা স্যানিটাইজেশন করলাম। এতে আপনারা কি খুশি, এবং এতে কি উপকার আপনারা পেলেন? আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা এই দক্ষিণ 24 পরগনা তার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে, হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনাদেরই পাড়ার মানুষ, আপনাদের এখানকার অঞ্চলেরই ছেলে সুব্রতকে আমরা এই দায়িত্ব দিলাম। এতে আপনি কি খুশি? এতে আমরা খুবই খুশি, এবং পাটুলিতে আমাদের দাদা সবসময় গরিবের মানুষ, গরিবের পাশে এবং পাশে থাকে এবং আমাদের সাথে নিয়ে চলে। তো সুব্রত দা এই দায়িত্ব পাওয়াতে আমরা খুবই খুশি আর খুবই আনন্দিত। তো সুব্রত দার সাথে আর আপনাকেও, আপনার যে দায়িত্বে আপনাদের সুব্রত দাকে দিয়েছেন, সেই দায়িত্বের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা একটা জিনিসই মানি, আজকে মানুষের একটাই ধর্ম, সেটা হচ্ছে মনুষ্যত্ব, এবং সেই মনুষ্যত্বের ওপর যেই বিরোধীরা, যেই সমাজ আঘাত করতে আসছে, যে রাজনৈতিক শক্তিরা এই হিন্দু মুসলিম মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে আসছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের এই আন্দোলন, সাধারণ মানুষের পাশে থাকা নিয়েই আমাদের আন্দোলন। এতে কি আপনি সমর্থন করেন? সমর্থন করি। ভাই চন্দন চক্রবর্তী, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তোমাদের আজকের অঞ্চলে আমাদের স্যানিটাইজেশন পরিকল্পনা চললো হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চ থেকে,
এবং আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনার জেলার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করা হলো তোমাদের পাড়ারই সুব্রত মণ্ডলকে। এই ব্যাপারে তোমার কি রিয়াকশন, কি বক্তব্য আছে একটু বলতে পারো? সুব্রত মণ্ডল 110 নম্বর ওয়ার্ডের জন্য যথেষ্ট করে, মানুষের কাছে মানুষের পাশে থেকে মানুষের সুখ দুঃখের পরিস্থিতিও সব কিছুই দেখাশোনা করে এবং যতটা পারে নিজের থেকে চেষ্টা করে, কারোর থেকে কিছু না নিয়ে নিজের থেকে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই হিন্দু মুসলিম ঐক্যর জন্য আজকে সুব্রতদা আপনার লোকেশদা আপনার জন্য এই যে দাদা যে আজকে দায়িত্ব পেয়েছে, এর জন্য আমরা খুবই আনন্দিত। এবং এই স্যানিটাইজার করার জন্য যে আমাদের আজকে নিজেদের সেফটির জন্য বা নিজেদের এই করোনার আক্রান্তের থেকে নিজেদের মানে প্রত্যেকটা জনগণের যে সেফটির যে চিন্তাভাবনা করেছেন, এর জন্য আপনাদের দুজনের কাছে প্রচণ্ডভাবে কৃতজ্ঞ আমরা। আচ্ছা, 110 নম্বর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে ধর্মকে সামনে রেখে যে রাজনীতি চলছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেই নেমেছি আমরা, তার বিরুদ্ধেই আমাদের হিন্দু মুসলিম ঐক্য মঞ্চ। এই ব্যাপারে তুমি কি বলতে? দেখুন, হিন্দু মুসলিম ঐক্যমঞ্চের যে ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কাছে নিজেদের একটা আইকন, কিন্তু আলটিমেট কিন্তু আমাদের নিজেদের থাকতে হবে নিজেদের ভাই হিসাবে। কারণ বাইরের লোক যদি আমাদের এই সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে কিন্তু আমরা নিজেরাই কিন্তু আরও কমজোর হয়ে পড়ব। অতএব নিজেদের মধ্যে আমরা যদি নিজেদের ভাই হিসাবে যদি আমরা চলি, তাহলে কিন্তু আগামী দিন আমাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ধন্যবাদ। 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 नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का हमारा विषय है युवाओं और छात्रों की मुश्किलें। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों से लेकर कोरोना योद्धाओं की पीड़ा किसी से छिपी नहीं है। फिर चाहे वह महाराष्ट्र में रेल की पटरियों पर जान गंवाने वाले मजदूर हों या फिर चेन्नई में कोरोना मरीजों का इलाज करते करते स्वयं संक्रमित हो चीर निद्रा में चले जाने वाले डॉक्टर, ये तमाम घटनाएं हृदय विदारक हैं। वाकई में इस त्रासदी की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों एवं अन्य कामगारों पर पड़ी है। पर छात्रों और खासकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों की चर्चा भी प्रासंगिक जरूर है, क्योंकि एक तरफ उनकी परीक्षाओं पर संशय है, दूसरी तरफ नौकरियों के घटते अवसरों की आशंका। जब इस महामारी के बीच CMIEE के मुताबिक 20 से 30 साल के 2,70,00,000 युवाओं ने अपनी नौकरी गंवा दी, तो अतिरिक्त युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी की अपेक्षा करना बेईमानी होगा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे के अनुसार 2018-19 में देश में 3,74,00,000 छात्र उच्च शिक्षा हेतु पंजीकृत थे और प्रतिवर्ष डिग्री लेकर लगभग 91 लाख छात्र पास आउट होते हैं। देश में नियोजनीय छात्र की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और वीवॉक्स के CII NICTE के अन्य के साथ मिलकर किए गए इंडिया स्किल सर्वे 2020 के अनुसार इस साल कॉलेज के पास आउट होने वाले छात्रों में तकरीबन 46% नौकरी प्रदान किए जाने योग्य हैं, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 34% था। डिग्री लेने और नौकरी की आस में अंतिम वर्ष के इन छात्रों की मनोदशा इस वक्त क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर इतना जरूर है कि इनके साथ इनके माता पिता भी पसोपेश में जरूर होंगे। लॉकडाउन में IIT, IIM जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भी कंपनियों द्वारा प्लेसमेंट ऑफर वापस लिए जाने की खबरें आई थी, जो फिर आम कॉलेजों के छात्रों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हालांकि इस विभिक्षा के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को राहत प्रदान करने हेतु कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा, अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ अन्य को आंतरिक अंकों के आधार पर पास करने जैसे कदम हैं। टाटा, अमेजॉन जैसी नई निजी कंपनियों ने मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर इस महामारी में छात्रों को अगर सहूलियत दी है, तो असमानता की लंबी लकीर भी खींची है। उस पर से नौकरी की बाट जोह रहे छात्रों या शिक्षण ऋण ले चुके मध्य या निम्न मध्य वर्ग के छात्रों के माता पिता की दुविधा समझी जा सकती है। इसे देखते हुए सरकार को
शिक्षा ऋण के मामले में छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही ऑनलाइन शिक्षण या मूल्यांकन के मामले में सरकार को सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। संकट की इस घड़ी में सिर्फ सरकार की ओर टकटकी लगाने के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए। अभिभावकों का अपने बच्चों को भावनात्मक सहारा देना जरूरी है ताकि उन्हें अवसाद ना हो। यदि नौकरी, प्लेसमेंट आदि में समय हो तो छात्रों को भी कोई अन्य अवसर जैसे कोई प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप आदि लेने से नहीं चूकना चाहिए। कॉलेजों को भी खासकर अंतिम वर्ष के छात्रों को मूल्यांकन के उपरांत हाशिए पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनसे लगातार संपर्क बनाए रख उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न स्वरोजगार और स्टार्टअप योजनाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इन छात्रों को फसल से लेकर फ्लाइट तक की कई नई संभावनाओं हेतु आसानी से प्रेरित किया जा सकता है। विपदा की इस घड़ी में हमारे युवाओं को उनकी शक्ति योग्यता का स्मरण करा सकने वाले जामवंतों की जरूरत है, जो उनके भय और संशय को दूर कर उन्हें प्रेरित कर सके। कौन जाने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इन युवाओं की अहम भूमिका हो और इनके माध्यम से आपदा में अवसर वाली बात चरितार्थ कर भारत दुनिया को फेसबुक, ट्विटर, गूगल या 5G का मजबूत विकल्प प्रदान कर सके। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाते हैं ये 5 फूड। गलती से भी ना करे सेवन। टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया में नहीं रहे। उनके प्रशंसकों और करीबियों के लिए उनका निधन किसी सदमे से कम नहीं है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत पिछले कई दिनों से तनाव से जूझ रहे थे और कई महीनों से डिप्रेशन का इलाज भी करवा रहे थे। भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के दबाव में की वजह से आज के समय में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा है। डिप्रेशन को ट्रिगर करने में हमारी डाइट भी अहम भूमिका निभाती है। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि आहार और पोषण का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन लेवल को काफी बढ़ा देते हैं। आज हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जिससे डिप्रेशन के मरीजों को भूल कर भी नहीं सेवन करना चाहिए। फ्रूट जूस फलों में मौजूद फाइबर और शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता ही है, साथ ही सेहत को बनाए रखता है। लेकिन पैक्ड फ्रूट जूस में कई केमिकल्स युक्त पदार्थों और अन्य चीजों को मिलाए जाने की शंका रहती है। इस तरह के जूस का सेवन करने से दर्द, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं हो जाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि पैक्ड फ्रूट जूस की जगह ताजे फलों के रसों का सेवन करना चाहिए। डाइट सोडा। कई लोगों का यह मानना होता है कि डाइट सोडा में चीनी नहीं होने के कारण वह नुकसानदायक नहीं होता है। भले ही इसमें मिठास नहीं है, लेकिन ज्यादा डाइट सोडा के सेवन से डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। कैफीन की अधिक मात्रा होने से एंजाइटी के साथ ही थकान भी महसूस कर सकते हैं। व्हाइट टोस्ट। नाश्ते में अधिकांश लोग व्हाइट टोस्ट का सेवन करते हैं, लेकिन व्हाइट टोस्ट के सेवन से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो आगे चलकर एंजाइटी की वजह बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक व्हाइट टोस्ट के अधिक सेवन से डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। केचप। केचप को तैयार करने में टमाटर के अलावा कई तरह के रसायनों और भारी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच केचप में करीब 4 ग्राम चीनी होती है। ज्यादा मीठा पेट तो खराब करता ही है, साथ ही एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है।
बेहतर होगा कि बाहर के केचप की जगह घर पर बनाए केचप का इस्तेमाल करें और उसमें थोड़ी काली मिर्च जरूर ऐड करें। अल्कोहल। कई लोग तनाव में आने के बाद सोचते हैं कि अल्कोहल यानी शराब के सेवन से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। शराब के सेवन से न सिर्फ शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का नुकसान पहुंचता है, बल्कि डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद। फटे हुए दूध के पानी से बूस्ट होती है इम्यूनिटी और भी हैं कई फायदे। दूध के फट जाने पर अक्सर हम उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही दूध से पनीर तो बना लेते हैं, लेकिन उससे बचे हुए पानी को फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, फटे हुए दूध के पानी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक रहता है। इसलिए फटे हुए दूध के पानी को फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फटे हुए दूध के पानी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। फटा हुआ दूध हमें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचाता है। फटे दूध के पानी का सेवन करने से हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि फटे हुए दूध से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहता है। दरअसल जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए फटे दूध का पानी बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। फटे हुए दूध के पानी से आप रोटी और पूड़ी बनाने के आटे को गूंथने के इस्तेमाल में काम ला सकते हैं। इससे आपके शरीर को प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपके रोटी और पराठे मुलायम और स्वादिष्ट भी होते हैं। हम आपको बालों के कंडीशन करने के लिए बाजार से कंडीशनर जो हम खरीदते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, फटे हुए दूध के पानी से बालों को कंडीशन किया जा सकता है। शैम्पू से बाल धोने के बाद फटे हुए दूध के पानी को बालों में लगाएं। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से बालों को धो लें। इसके बाद आपके बाल बेहद ही मुलायम और चमकीले हो जाते हैं। फटे हुए दूध के पानी को ठंडा करके उसके चेहरे भी धोया जा सकता है। इससे चेहरे की त्वचा मुलायम हो जाती है। नहाने के पानी में भी 1-2 कप फटे हुए दूध का पानी मिलाकर नहाने से आपकी स्किन मुलायम और खिली खिली नजर आती है। फेस पैक बनाने में भी फटे हुए दूध का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फटे हुए दूध के पानी में हल्दी, बेसन और चंदन के पाउडर को मिलाकर पेस्ट बनाएं और उससे चेहरे पर लगाएं, जिससे आपके चेहरे की झुर्रियां और टैनिंग धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मध्यम वर्ग से आता हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। फिर भी सरकार किसी की भी हो दोस्तों, हमेशा बस में ही ठगा जाता हूं। मैं मध्यम वर्ग से आता हूं। ना मैं गरीब हूं, ना मैं अमीर हूं, इसलिए सरकार की नजरों से भी दूर हूं। ना मैं गरीब हूं, ना मैं अमीर हूं, इसलिए सरकार की नजरों से भी दूर हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार हूं। सारे टैक्स भरता हूं साहब, फिर भी कर्जदार हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार हूं। सारे टैक्स भरता हूं साहब, फिर भी कर्जदार हूं। कुछ तो मेरे लिए भी होगा संविधान में साहब। देखिए ना, मैं भी मजबूर, बेबस और लाचार हूं। मैं मध्यम वर्गीय परिवार हूं। छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। कुछ भी तो नहीं मांगते आपसे, ना कर्जा माफ कराते हैं। अरे किसी का लाखों का तो किसी का अरबों का ऋण माफ कराते हो। किसी का लाखों का
तो किसी का अरबों का ऋण माफ कराते हो। मेरा तो किसी योजना में जिक्र भी नहीं करते साहब, कौन सी दुश्मनी निभाते हो। मेरा तो किसी योजना में जिक्र भी नहीं करते साहब, कौन सी दुश्मनी निभाते हो। अरे व्यापार संकट में हो तो भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। व्यापार संकट में हो तो भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। भूखा रहकर उपवास के फायदे बताता हूं। भूखा रहकर उपवास के फायदे बताता हूं। किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, फिर भी मैं सबकी उम्मीद हूं। मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, फिर भी मैं सबकी उम्मीद हूं। बाजारों की रौनक मुझसे है साहब, मैं ही दिवाली हूं, मैं ही ईद हूं। मैं ही दिवाली हूं, मैं ही ईद हूं। जो जीएसटी आपको आज तक समझ ना आई, हम हमारी बात नहीं कर रहे, आपको भी समझ में नहीं आई साहब। जो जीएसटी आपको आज तक समझ ना आई, हम उस पर काम करते हैं। जो जीएसटी आपको आज तक समझ ना आई, हम उस पर काम करते हैं। आपके वेतन और भत्ते समय से निकल सके इसलिए टैक्स भरते हैं, इसलिए टैक्स भरते हैं। गरीबों के हितों की योजनाओं का हम स्वागत करते हैं, गरीबों के हितों की योजनाओं का भी हम स्वागत करते हैं, फिर भी आप सब हमें नजरअंदाज करते हैं। बस एक निवेदन करना चाहता हूं साहब कि मध्यम वर्ग पर भी कुछ ध्यान दीजिए कि अमीरों और गरीबों के बीच का पिसता हुआ दर्द हूं। मुझ पर भी ध्यान दीजिए साहब, मैं मध्यम वर्ग हूं। और अंत में दोस्तों, जाते जाते दो पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश से मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, सरकार की नीतियां ऐसी चल रही हैं कि मध्यम वर्ग का खत्म होना तय है। जिस दिन इस देश से मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, देश चलाना तो दूर की बात है साहब, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। देश चलाना तो दूर की बात है साहब, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আড়ম্বনা আভিজাত্য বৈভব ও অহংকারের শিরোনামে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চললেন অন্য পথে। জমিদারির আভিজাত্যকে দূরে রেখে তিনি অনুসরণ করলেন রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত পথকে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। তখন বঙ্গ সমাজে নবজাগরণের জোয়ার। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন মুক্তির পথ। আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, তার প্রিয় কাদম্বরী বৌঠানের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তার মুক্তির পথের সন্ধান। এই দুটি শিশু একে অপরের হয়েই সকলের অজান্তেই বেড়ে উঠেছিল এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কি জানি কি মহালগনে। রবির স্বপনে, শয়নে, জাগরণে ঘিরে ছিল তার কবিতা ও কাদম্বরী বৌঠান। রোম্যান্টিসিজমের হাত ধরে জানা অজানার আলো আধারি খেলায় শুরু হয়েছিল ভানু সিংহের অমর কাব্য সৃষ্টি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত গুণী মানুষের প্রশংসার ভাগিদার হয়েছিলেন। এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি আনন্দের ভাণ্ডার, সংস্কৃতির প্রেরণা, উৎসবের 7 রঙে রঙিন। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারক ও বাহক। সুদূর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ মেলোডি বাসা বেঁধেছিল রবির মনে।
কিন্তু জীবনে এসেছিল বাধা। রবির সাথে কাদম্বরীর সম্পর্কটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকে একই কথা বলছে। ছি, সবে তো শুরু দিদি, অশান্তি আরো বাড়বে। রবি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, মা হবারও সৌভাগ্য হলো না। আমি এই একাকিত্বের অভিশপ্ত জীবন রাখতে চাই না। আমার প্রাণের পরে চলে গেল কি বসন্তের। জীবনে এগোতে গেলে পিছুটানকে ভুলতে হয়। রবি হয়তো ভুলতে পেরেছিল, লিখেছিল কবিতা আপন মনে আপন ভাষায়। তাই তো সে হয়ে উঠেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।